ଯାହାର ଜ୍ଞାନ କି ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଅହିଂସା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ, ତପସ୍ୟା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ବାନପ୍ରସ୍ଥିର ଧର୍ମ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ, ଗୁରୁ ସେବା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଧର୍ମ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ अर्पण करी सर्वमते ब्रह्म आनंदमय चित्ते देह जीवन दे मते बंदीब मोर पाद गते ए सर्व भक्ति उपाय जे अवा साधे निज देहे तार भक्ति मोर पादे निश्चल हुए अप्रमादे तार साधना सिद्धि जेते मोतहु नाही ना जगते जे प्राणी मोहर चरणे दंडे निमिषे अबाक्षणे मन निश्चल करे जेबे ज्ञान वैराग्य लभे तेबे मो पाद भक्ति बोली धर्म देखाए आत्म तत्व ज्ञान हृदय भक्ति उदय वैराग्य जन्माए विषय अणिमा आदि अष्टनिधि निकटे थान्ति निरवधि एमंत कृष्ण वाक्य शुणी उद्धव जोड़ी बेनी पाणी बोलोई कृष्ण मुख चाही भोनाथ सुन भावग्राही उद्धव उवाच तोहर अभय चरणे मुहि पुच्छई दासपणे जम नियम समदम केते प्रकारे यथाक्रम तितिक्षा धृति तपदान कह हे प्रभु भगवान सौर्य ऋत सत्य त्याग धन दक्षिणा यज्ञ भग पुरुष मानंकर बल कि दया लाभ आदि मूल कि परा विद्या लज्जा सिरी कि दुख सुख नरहरि के मूर्ख कि रूपे पंडित के साधु मार्ग के कुपथ काहाकु बोली स्वर्ग लोक के अबा अटई नरक धनाढ्य जानिबा के मन्ते के दुखी दरिद्र जगते काहाकु बोली बंधु घर कृपण के अबा ईश्वर ए आदि पचारई जेते भोनाथ कह दया चित्ते मो चित्ते संशय प्रमाणु ए प्रश्न पचारिली तेणु जे अबा घटे जेउ मते भोनाथ कह दया चित्ते पुरुष सिंह चक्रपाणी एमंत भक्त वाक्य शुणी चित्ते सकल अवधारी कहन्ति प्रभु दैत्यारी भगवान उवाच शुण उद्धव एक चिते जे प्रश्न पचारिलु मते वचन मध्ये सत्यवाणी निर्लोभ पर धने जानी लज्जा सकल संग त्याग धन संचय वैराग्य मौन ब्रह्मचर्य गुण स्थैर्य आस्तिक लक्षण जीवे अहिंसा भय क्षमा जम द्वादश हे महिमा शौच तप जप होम आनंदे मोहर अर्चन आचार्य सेवा तीर्थ गति श्रद्धा पूजीव तिथि सकल चेष्टा परहिते संतोष अवलंब चिते नियम द्वादश जान एणे जीवर परित्राण जम नियम बेनी पथे जेबा आचरे शुद्ध चिते जमरे मोक्ष संग होई नियमे काम नाल भई मोदे थीव बुद्धि सम इंद्रिय संयम नदम जिह्वा उपस्थ जय धृति तितिक्षा सर्व दुखे शांति परकु दंड त्याग दान तप सर्व काम वर्जन निज स्वभाव जेबे जिणी शौर्य बोली ताकु भणी समान दृष्टि सर्वभूते ए सत्य पद मोर मते प्रिय आवर सत्य जेहि कवि बोलंती ऋत एहि सकल कर्म फल त्याग शौच लक्षण स्वभाव संसारे सन्यास धारण उत्तम त्याग ए लक्षण धनाढ्य बोली ए शयळे जे नित्य इष्ट धर्म पाळे
ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଋଷିକେଶ ଦକ୍ଷିଣା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ସୁଦୃଢ଼େ ପବନ ଧାରଣ ପରମ ବଳ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଭଗମୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମୋର ଭକତି ବଳ ଲାଭ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ନ କରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମେ ଯେ ଡରଇ ଉଦ୍ଧବ ଜାଣ ଲଜା ସେହି ସକଳ ଭାବେ ଅନପେକ୍ଷ ଏ ଶ୍ରୀ ଲାଭଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମେ ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖମଣି ସେ ମହାସୁଖୀ ନିତ୍ୟ ଭଣୀ ନିରତେ କାମ ଭୋଗେ ସୁଖୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ମହାଦୁଃଖୀ ଯେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଜାଣି ସେ ପ୍ରାଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବଖାଣି ଦେହ କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଘର ଏଣେ ଯେ କରେ ଅହଙ୍କାର ତାହାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜାଣି ହସି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ମୋତେ ଭଜଇ ଯେ ମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଏ ଜଗତେ ଯେଣେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଚିତ ଉଦ୍ଧବ ଜାଣ ସେ କୁପଥ ଯାର ଉଦୟ ତମ ଗୁଣ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନର କଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀ ପରମ ବନ୍ଧୁ ମୁହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହିତ ବହି ଉଦ୍ଧବ ଏ ଉତ୍ତମ ଘର ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟ କଳେବର ମୋ ସର୍ବଗୁଣେ ଯାର ମନ ତାର ସମୀପେ ସର୍ବଧନ ମୋ ଭାବେ ଯାର ଚିତ୍ତ ନାହିଁ ସଂସାରେ ଦାରିଦ୍ରଟି ସେହି ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ସଂସାରେ କୃପଣ ସେ ନର ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେହି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ବୀର ତୁହି କହିଲି ବୁଝ ମନ ଦେଇ ଅଧିକେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରସ୍ତାବେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ସକଳ ଭୂତେ ଗୁଣ ଦୋଷ ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିବାଟି ଦୋଷ ଗୁଣ ଦୋଷ ହୀନ ଦେଖଇ ଉଦ୍ଧବ ଗୁଣ ସେ ବୋলাই ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବ ବୁଝିଲେ ଯେ ମନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତେ ମନ୍ତ ସୃଜନେ ଶୁଣି ମନ ସ୍ଥିରେ ନ ବୁଡ଼ ସଂସାର ସାଗରେ ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ କର ଚିତ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ